बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान ने रूसी टेक्नोलॉजी के खिलाफ, रूसी टेक्नोलॉजी के परखच्चे उड़ाने के लिए जो कि भारत के पास है, एक नया हथियार जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। ये किस तरह का हथियार है? दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तानी सरहद के करीब बहुत बड़ी तादाद में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको डिप्लॉय कर दिया। पहले तो ये चाइना के साथ जो बैटरीज लगाई हुई थी उनको भी पाकिस्तानी बॉर्डर पे मुंतकिल कर दिया है। आखिर होने क्या जा रहा है? भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को एक और बड़ी धमकी दी है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, जो अमेरिका और ईरान है उनके दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उनमें डेडलॉक आ गया है। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। ईरान ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी बॉर्डर दोनों पर इस वक्त सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। एक तो नाज़रीन, आपको पता है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले भी बयानात दिए जाते रहे, लेकिन जब से पाकिस्तान ने अमेरिका को जवाब दिया है इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से उसके बाद से भारत जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो गया। अब खबर ये आ रही है कि भारत कुछ बहुत बड़े बड़े मुआहदे करने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जो रशिया है उसके साथ। तो नाज़रीन, रशिया अब जो Su-57 है, ये 4.5 जनरेशन तैयारा है, ये अब जो है वो रशिया से हासिल करेगा भारत। और भारत की जानिब से जब ये हासिल कर लिया जाएगा तो इसकी एयरफोर्स जो है वो काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में ये फिर भी बिल्कुल बेहतर नहीं होगी। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान जो है उसके पास 5th जनरेशन जंगी तैयारे जो हैं वो मौजूद होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि पाकिस्तान के पास J-35 और इनके पास Su-57, तो ये दोनों ऐसे ही हैं कि जैसे एक तरफ चाइना का मुर्गा है तो दूसरी तरफ रशियन मुर्गा है। तो दोनों जो पावर्स हैं उनको अपनी टेक्नोलॉजी को आजमाने के लिए पाकिस्तान का मैदान जो है वो मिला हुआ है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि भारत के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा ये ऑपरेशन सिंदूर जल्द ही बड़ी डोमिनेंस पोजीशन के अंदर शुरू होगा और तमाम महाजों के ऊपर हम मुकम्मल तौर पे तैयार है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये खबर आ रही कि भारत ने अपने तमाम तर जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो बैटरीज हैं इनको पाकिस्तानी बॉर्डर के नज़दीक डिप्लॉय कर दिया। पहले जो इनकी एयर डिफेंस बैटरीज थी ये इन्होंने डिप्लॉय कर रखी थी चाइनीज बॉर्डर के साथ भी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी इन्होंने लगा रखी थी। लेकिन अभी इन्होंने वहां से कुछ बैटरीज हटाई हैं और उनको भी पाकिस्तानी बॉर्डर के नज़दीक जो है वो लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे उन्होंने उनके लॉन्चिंग पैड बनाए हैं। सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन कि आखिर भारत करना क्या चाह रहा है? पाकिस्तान के खिलाफ ये जो बयानात हैं ये आखिर किस तरफ इशारा कर रहे हैं? नाज़रीन, एक तो बात हकीकत है कि अमरीकी सदर आज अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहा, एक दोस्ती और मजबूत दोस्त मुल्क के तौर पे जो अमेरिकन वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बात की। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो हमारे बड़े गहरे दोस्त हैं। पाकिस्तान हमारा बड़ा गहरा दोस्त है। तो एक तरफ तो अमेरिका की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है ये सूरत हाल बनी हुई है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो तैयारियां हैं उनको तेज कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि पॉलिसी अमेरिका ने बना रखी है। पॉलिसी ये है कि जी हम दोस्ती का दम भरेंगे ताकि जब हालात जो है वो काबू से बाहर होने लगे तो हम जो है वो दरमियान में एंट्री डाल दें। और अगर काबू से बाहर नहीं होते, हालात जो है वो उनकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, तो फिर जो है वो पाकिस्तान को बज़ाहिर जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान ने 3 मौके ऐसे हैं जब अमेरिका की बात मानने से हालिया दिनों में इनकार किया है। और अभी पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने वाशिंगटन में बैठ के जो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक हम चलेंगे। आज जो तुर्की के वज़ीर दिफ़ा हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान और तुर्की और सऊदी अरब ये 3 ममालिक की हम गारंटी देते हैं कि हम जो इब्राहिम अकॉर्ड है उसको तस्लीम करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि 1967 की जो पोजीशंस हैं उस पर जो इसराइली फौज है वो चली जाए
اور پھر ان بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے، القدس شریف جو ہے وہ اس کا دارالحکومت ہو، تو پھر جو ہے وہ ہم تینوں ممالک تسلیم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے اس طرف آئیں۔ لیکن ناظرین آپ کو بتائیں کہ وہ اس طرف تو جائیں گے نہیں، اور جائیں گے نہیں تو بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی نہیں۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پہ تیار ہے۔ پاکستان نے آج ناظرین کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایک یورپین کنٹری کے پرائم منسٹر ہیں، صدر ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا جو CM-400 میزائل ہے جو انہوں نے F-17 تھنڈر کے ذریعے پھینکا، تو اس نے جو ان کا رشیا کا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو تباہ کیا، یعنی ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ CM-400 میزائل کو روکنے میں ناکام رہا۔ اور آج ناظرین خبر آ رہی ہے کہ پاکستان نے CM-400 جس کی رینج 250 کلومیٹر تھی، اب اس کی رینج کو بڑھا لیا ہے۔ اب وہ 400 کلومیٹر دوری پر موجود اپنے جو ٹارگٹس ہیں ان کو تباہ کر سکتا ہے، یعنی ایئر ڈیفنس سسٹم کی جو بیٹریز وہاں پہ ڈپلائیڈ ہوں گی۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ S-400 کلر میزائل جو ہے اس کو نیا ورژن اس کا انٹروڈیوس کروا دیا ہے جو کہ بڑا طاقتور اور بہت زیادہ خطرناک بھی ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیڈ لاک آ چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پہلے تو کل حوصلہ افزا خبریں دی گئی، لیکن آج انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ کوئی بات چیت ابھی فائنل نہیں ہوئی ہے، البتہ انہوں نے کہا جی کہ اگلے ایک آدھ مہینے کے اندر معاملات جو ہیں وہ بہتری کی جانب بڑھیں گے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو ایران ہے وہ بھی مکمل طور پہ تیار ہے۔ ایران جو ہے اس نے بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے، نہ تو یورینیم آپ کے حوالے کی جائے گی، نہ آپ کو ہم جو آپ کے انوکھے مطالبات ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر ہم ٹیکس وصول نہ کریں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر مکمل ہمارا کنٹرول ہے اور اس کے اوپر ہم ٹیکس وصول کریں گے۔ امریکہ نے جو کرنا ہے وہ کرے، اگر اس نے حملہ کیا تو اس حملے کا جواب بہت شاندار دیا جائے گا، بہت خطرناک قسم کے جواب دیا جائے گا۔ ناظرین ابھی خود واشنگٹن کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے، پینٹاگون جو محکمہ دفاع ہے اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ پچھلے مہینے جو F-15 جنگی طیارہ گرا تھا وہ چائنیز ایئر ڈیفنس سسٹم کا استعمال جو ہے وہ ایران کی جانب سے کیا گیا تھا۔ تو ناظرین چائنا نے بھی اپنے دوستوں اور دشمنوں کو ہمیشہ یاد رکھا ہوا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز میں اس وقت امریکہ نے ناکہ بندی نہیں اٹھائی، بحری ناکہ بندی جاری ہے، لیکن ایران نے کہا ہے کہ ہم رشیا اور چائنا ان دونوں ممالک کو خصوصی جو ہے وہ مراد دیں گے یہاں سے ان کی تیل گزرنے کے حوالے سے۔ اور دوسری طرف ناظرین جو ایران ہے وہ پاکستان کے راستے سی پیک ریلوے ٹریک کے ذریعے چائنا کو LNG اور پیٹرول فراہم کر رہا ہے، اور پاکستان کو بھی سستی جو LNG ہے وہ پرووائڈ اس وقت کی جا رہی ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے تو بڑی اچھی چیز ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ نے آج چائنا کو وارن کیا کہ جی ہم نے پابندیاں لگا رکھی ہیں، لیکن ہم اپنے مفادات کو دیکھیں گے۔ چائنا تو پہلے ہی اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، پاکستان کو بھی اب اس چیز سے نکلنا ہوگا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔